कशें दिसता? बरें दिसता बाय, पूण चिरूट मागल्यार कोण दिना. खंय आसा ती? वयर कबटाचेर आसा. आडू फ्लाविया, कितें सोदताय थंय? फोटो आल्बम सोदता. आल्बम? भितरलो वार्तान हा, यो दिता. थँक यू. फ्लाविया, येता. रॉबर्टाचा फोटो बरो आयला. वो बरो आयला? वो आमच्या फॅमिलीचा फोटो. लवली. पप्पा आणि मम्मा. वो कोण? वो आमच्या मामाचं प्रेम. त्याचे नाव पी कोम्स. ते त्याचे नाव नाही, ते फोटोग्राफराचे नाव. त्याचे नाव लॉरेन्स. तो advocate. तू गेला. हॅलो एव्हरीबॉडी. Oh, hello, Emma. ये आमचे प्रिय फ्लाविया. डॉना फ्लाविया. डॉना? ते का जारी? वय. बस एम्मा. तू चोर भुरग्यापणार काजर जालाय कशें? ते मोगाचें काजर. आय सी. तुजो घो एकदम नशिबोन ताका इतली बरी बायल मेलो. तो वय एकदम बरो दिसता. बरें जालें तू काजर जान. ना जाल्यार हांगासरले भुरगे तुका बेजार करपाचे. हांव तांची पर्वा करिना. म्हजो घो आसतना. तो इतलो बरो दिसता पळोवन. हॅन्डसम. आमच्या डॉक्टरावून बरो दिसता. डॉक्टर? कोण तो डॉक्टर? आमच्या पापाचो डॉक्टर. एमा? दोतोर ह्या दिसांनी मुदार जाला परतून आयलेला. तो बरो ना. हांव जाणा ताचें दुयेंस. ते दुयेंसान काळीज आबालार जाता आनी मोनेपण येता. तो कोणाच्या मोगान आसा. मिस्ता. रॉबर्ट, तुझो पाय आता एकदम बरो आसा. ताचे पासून सुद्दां भिवची गरज ना. पूण ताका चड जेवंक दिनाकात. बरें डॉक्टर. लव अँड हॅपी मॅरेज. ह्या बुकान कितें आहा डॉक्टर? भांगवारांक बरो न्हय. आनी तूं कितें काजारी मिसता? हांव काजारी न्हय, पूण म्हाका एक भोवमायेन चेडूं मेवलें. ताका पळोवन म्हाका दिसलें की देवान म्हाका रोचला. फकत ताकाच लागून आनी ताचीच पासत. म्हाका पळय ह्या दिसांनी अकल मेवला. हांवूच नको तिच्या रुपाक आयन कितें सरकोचें पळय तें. अब्बा, इतली बरी? वय तर सारकें दिया मातीचें तीक वालोर कोरीन जो पळय तसलें. आनी तूं तर ताका पयशी जाल्यार गोवन सोकला पडटलें. म्हाका गरज ना त्या ठिकाची. हांव फकत खोशी जातलो म्हाका मेळत जाल्यार तें रोज जे आख्खे भागीक धमधमता.
सारखे आम्ही मेवल्या एकामेकाक. तू नान चलोय म्हाका रावता म्हूण सांगून. हांव इतलो त्यो तुकाच रावतालो आनी सोदतालो. हें आमचें नशीब आमी इतलो त्यो शेपारात उरोंक आनी मेळ्ळो. तुजो हात दाखय दाखय. तुजे असल्या रुपेस हांवें खंयसरच पळोवंक ना. पूण आजून आमी एकामेकाचें नांव नको. म्हजें नांव डॉक्टर मोंतेर. हांव डॉक्टर ह्या गांवचो. तुजें नांव कितें? म्हजें नांव फ्लाविया. फ्लाविया? तूं खंय रावता? आल्फ्रेडो. तो म्हजो अंकल. तो म्हजो पेशंट. हांव जाणा ताचें सुब्रीन आयला म्हूण. पूण तूं म्हूण राव नको. हांवेंय आयकलां फेमस डॉक्टराचें नांव. पूण तूं म्हूण नको. तूं जाणा हांव तुजो कितलो मोग करता तो. तूं म्हजो मोग करताय. स्वर्गार आसलेल्या भाशेन म्हाका दिसलें. Excuse me, what church is this? St. Francis Xavier. Thank you. Yo magato moja suka tuje vin kon makanaka Aoi ten sangong so dituka itle dizale sutan shekin tu meu le mata Yo magato moja suka tuje vin kon makanaka Aoi ten sangong so dituka itle dizale sutan shekin tu meu le mata La 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 Udara moja viswas moja do Kagara che utar junda do shiku
तूं मेळ्यार कितले दिसले सोदून तुका ओले दोळे मोगाक तुझ्या शेतात कोले म्हाका नाका दुसरे पण घुसखोऱ्यो करशी पळय तुझ्या लागून साऱ्या पिशी चिंतून ना आवे एक्साइटमेंट अशी सदां मोगांदोची आतां मोगां तशी मरप पासून आमी जावची ना तशी जांग तूं आसाय कबूल मोग म्हजो करशी तूं सोबीत तुझे दोळे ते आबूल पयलेच नदरेन जालो भूल तूं दिसताय बागींतलें फूल